الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمؤمنات وزمرة المؤمنين والمؤمنات rahimakumullah. Melalui khutbah gerhana rembulan saat ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, terlebih meningkatkan ketakwaan kita dengan berusaha semaksimal mungkin untuk meluangkan waktu dan menyempatkan diri menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan takwa kita akan bisa meraih sa'adah abadiyah, kebahagiaan hakiki di dunia wa dunia wal akhirah. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Kita hentikan semua kemaksiatan, kita hentikan semua kezaliman, kemudian segera kita gantikan dengan ketaatan sebanyak-banyaknya. Kita sesali dan kita berjanji agar tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan demi kesalahan, kezaliman demi kezaliman yang pernah kita perbuat. Dan mari kita terus melatih diri untuk tetap memelihara dan menambah ibadah kita, baik ibadah mahdhah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah muamalah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah gerhana rembulan kali ini, mari kita menyimak firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah perputaran malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada rembulan. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah rembulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepada Allah saja menyembah, hanya kepada Allah saja menghambakan diri, hanya kepada Allah saja beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti kita saksikan bahwa malam ini
satu ayat berupa gerhana rembulan. Terjadinya gerhana rembulan semata-mata merupakan bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tersirat dalam ayat yang telah saya bacakan tadi. Memang kadang ada sementara orang yang masih salah paham, masih percaya dengan klinik, percaya dengan khurafat, percaya dengan tahayul, yang menghubung-hubungkan kejadian dengan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya, termasuk menghubungkan peristiwa gerhana dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali. Sehingga dengan kejadian gerhana itu kadang-kadang mereka meramal akan terjadi krisis, akan terjadi larang sandang pangan, akan terjadi pergantian penguasa, akan terjadi gejolak perpolitikan, akan tersebar wabah penyakit, akan terjadi huru-hara, akan banyak wabah, bencana, dan lain sebagainya. Ramalan-ramalan semacam itu jauh dari kebenaran. Sekali lagi, ramalan-ramalan semacam itu jauh dari kebenaran dan memang tidak dibenarkan dalam agama. Ramalan itu hanya merupakan tahayul, sesat dan menyesatkan. Bahkan orang yang percaya dengan ramalan-ramalan itu menunjukkan bahwa imannya sangat lemah. Bahkan kalau terlalu dipercaya bisa menjurus kepada syirik. Nauzubillah min dzalik. Memang ramalan-ramalan seperti itu bukan hanya sekarang, akan tetapi pada zaman Rasulullah SAW, paham sesat seperti itu sudah ada. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, setelah beberapa hari terjadi gerhana matahari, putra Rasulullah SAW dari istri Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang bernama Sayyid Ibrahim wafat. Wafatnya Sayyid Ibrahim, putra Rasulullah, itu beberapa hari setelah terjadi gerhana matahari. Maka tersiarlah kabar yang tidak jelas dari mana sumbernya bahwa Rasulullah hendak ditimpa bencana dan musibah. Kabar ini ramai. Rasulullah akan mengalami musibah, Rasulullah akan ditimpa bencana. Ramalan yang sangat berbahaya dan menggelisahkan masyarakat itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan penjelasan melalui sabdanya, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jalla la yakhsifani li mauti hadin wala li hayatih fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Terjadinya gerhana baik matahari maupun rembulan bukan disebabkan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, bukan. Maka apabila kamu melihat terjadi gerhana, bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis ini juga menjadi dasar hukum pelaksanaan sholat gerhana, baik matahari maupun rembulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sewaktu terjadi gerhana, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan khutbah yang kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika terjadi gerhana itu adalah, wahai umat Muhammad, wahai sekalian umat Muhammad, orang-orang yang beriman, demi Allah, seandainya kamu semua mengetahui apa yang kuketahui
ketahui sekarang ini, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu akan sedikit bergembira dan banyak bersedih. Sesungguhnya dari tempatku berdiri sekarang ini, aku melihat segala sesuatu yang telah dijanjikan Allah untukmu. Ketika kamu melihatku, nampak sekali kamu ingin memetik buah surga. Dan ketika kamu memandangku sesudah itu, maka kulihat neraka jahanam, di mana sebagian orang menyiksa sebagian yang lain. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu terdiri dari kaum wanita, kaum perempuan, karena mereka ingkar kepada suaminya, karena mereka tidak mau taat dan patuh kepada suaminya. Mereka ingkar untuk melakukan kebaikan. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kamu semua akan mendapat cobaan di dalam kubur, seperti cobaan Dajjal yang selalu mengejarmu. Maka orang-orang yang beriman akan menjawab sewaktu ditanya di alam kubur, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Beliau datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Kami sambut, kami iman, kami percaya, dan kami ikuti. Kami yakin dengan mengikuti Muhammad Rasulullah, kami akan selamat. Lalu dikatakan kepada orang-orang mukmin itu, naumatul arus. Tidurlah kamu di sini seperti tidurnya pengantin baru. Tidurlah kamu di sini sebagai orang yang baik. Sesungguhnya Allah Maha tahu bahwa kamu adalah orang mukmin. Adapun orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir, mereka berkata, saya tidak tahu sama sekali, saya tidak dengar, saya tidak beriman, saya hanya mengerti ini dari orang lain, tapi saya tidak mau mengikuti, saya tidak mau beriman. Kukatakan demikian. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat rahimahullah. Terjadinya gerhana bulan ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita bahwa dalam keteraturan semua ciptaan Allah, dalam keteraturan semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, kadang terjadi suatu ketentuan yang pasti akan berlaku dan gak mungkin manusia bisa menghindarinya. Ketentuan itu saat ini telah kita alami, yaitu terjadinya gerhana rembulan, di mana alam seisinya diliputi kegelapan. Maka bertolak dari kejadian alam ini, seharusnya kita semakin sadar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kadang akan terjadi satu kegelapan yang menggelisahkan pikiran kita. Gak mungkin kita terang terus, pasti akan mengalami satu kegelapan. Mungkin terjadi kezaliman, terjadi perusakan, terjadi kekacauan, terjadi permusuhan, bahkan pembunuhan. Namun kegelapan-kegelapan semacam itu sebenarnya hanyalah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan baik di daratan maupun di lautan itu sebenarnya karena ulah manusia itu sendiri. Mereka hanya ingin mencukupi kebutuhannya dengan menuruti hawa nafsunya belaka, sehingga untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kadang-kadang gak segan untuk melanggar hukum-hukum Allah, menghalalkan segala macam cara demi untuk meraih tujuan yang diinginkan. Maka para jemaah sekalian, setelah kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa gerhana rembulan ini, hendaknya kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita masing-masing. Mari kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kelihatan maupun dosa yang tidak terlihat, dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan mari kita selalu memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkenan menggantikan nafsu lawamah dan nafsu ammarah kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang mau tunduk kepada perintah-perintah Allah serta takut akan larangan-larangannya. Mari kita ikuti seruan Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat sebagaimana dalam firman-Nya, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ridhonya, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Nastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal 'azim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi aqarratil kainatu bi uluhiyyatihi wa sadaqatin nawatiq wal jamadatu bi wahdaniyatihi wa khada'atil khalaiqu li qudratihi wa tasadda'atil jibalu as-samikhatu min khashyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi. Ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati ala nabiyyikum qadima. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warḍa 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in ajma'in. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal qahta wal jadb wal shada'id wal mihan wal fitan min baladina hadha wa min buldanil muslimin. Allahumma ij'al hadhihi al-balda aminatan mutma'innah radiyatan mardiyah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni. Rabbighfir
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وجعل كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل
المحبوب شافي العين لخرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العين لخرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العين لخرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العين لخرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العين لخرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العين لخرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا وعلى آله بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل داء ودواء وسلم عليه وعليه كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها نور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها نور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان بشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم تقبل منا يا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم